मैंने सुना है कि एक पार्टी परसों अगरतला में रैली करेगा। मैं देखना चाहता हूँ वो लोग कॉक बोरक काउब्रू रोमन स्क्रिप्ट में बात करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हास्तेते हायुं गोनाङैनो सावै मानो बेसे गोदोंमा रमैनो त्रिपुरा हानि बुसारक रमान स्क्रिप्टनि बागै बेसे गोदोंमा रमै चबा खालायफायमानि फियाबा दाल बिदाल रों सोलोंनाय मथारो खबै दाल बिदाल एनजिउ तै ककब्रकनि सोलों सैग्रोंनो खबै रिजनल पार्टिरकबो गोबां मा चबा खायमानि जों साल थाकप्लायानो नोंलायमानि फियाबा ताबुको रमान स्क्रिप्टनि बागै चबा खालाय मा दंखो अब हाइकेनो तिनी बीजेपी जनजाति मोर्चा रंगनि मास गेदारिंगो हास्तेनि सीएम प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा स्राय के साका चाकमा रंगनि ककथाय बाय चाकमा रक स्रोंगो हुंके निनि बिसिंगबो सिग्रों गोबां खुगनो दंगो तामनि निनि कक बायनो ककथाय रक कारिमानिया तामनि बागै रोमान स्क्रिप्ट ताबुक लुगुरंनि सोंमु बखावो कक गोबांमा आजायमुं अब ससियेल मिडियाव जों नोगिनो दंखा जों खुम्पुइ टिभि बानगै कोनो कक सामारिया फियाबा जे चबानि बागै बेसे गोदोंमा रमै सानलाय फायमानि ताबुक बदे आ सानमुं रोमान स्क्रिप्ट गोमानानि बोखागो ओंगै दंखा लुकुरक नायदि खुम्पुइ टिभिनि मांफुलिओ स्राय के तामसाका तिनिनि बीजेपी जनजाति मोर्चानि मास गेदारिंगो हास्तेनि सीएम प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा চাকমারা যদি নিজেদের স্ক্রিপ্ট ইন্ডিজিনাস করতে পারে তা আপনারা কেন ইন্ডিজিনাস যে স্ক্রিপ্ট আপনারা করতে পারবেন না? অনেক সময় এসব আন্দোলন করে। আমি বলছি আগামী দিন আপনারা কি করে যাবেন? আজকে আপনারা ধার করে অন্য যে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে থাকে আমাদের এখানে যারা আগে রাজ করেছিল তাদের যে লেটার স্ক্রিপ্ট আপনারা কেন ব্যবহার করবেন? চাকমারা যদি নিজেদের স্ক্রিপ্ট ইন্ডিজিনাস করতে পারে তা আপনারা কেন ইন্ডিজিনাস যে স্ক্রিপ্ট আপনারা করতে পারবেন না? যদি দেবনাগরী আপনাদের পছন্দ না হয় তাহলে আপনারা ইন্ডিজিনাস স্ক্রিপ্ট করুন। আপনাদের মধ্যে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি আছে, তাহলে কেন আপনারা ধার করে আপনারা সেই রোমান স্ক্রিপ্ট আপনারা দাবি করছেন?